अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम वीडियो देखने वाले दोस्तों को गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल न्यूज़ में पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा शरीफ में मौजूद हैं और रात की हमारी असर हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान हो रहा है। आप ज़ियारत भी करते जाइए मस्जिद की और करते जाइए। والمقتصد هو الذي يلتزم الواجبات ما استطاع ويترك المحرمات ولا يزيد على ذلك، فهذا إن صدق فهو من أولياء الله ويدخل في اسم ولي الله المطلق، في اسم ولي الله المطلق. ومنهم السابق بالخيرات وهو الذي يلزم الواجبات ما استطاع، يفعل الواجبات ما استطاع ويترك المحرمات ويجتهد في النوافل المستحبات ويترك المكروهات ما استطاع ويتقلل من فضول المباحات. هذا أعلى درجة في الولاية من الذي قبله. ثم الناس في هذه الدرجة يتفاوتون بحسب إخلاصهم ومتابعتهم